कौसर का भाई आया और छा गया है और सितारा को भी पीछे छोड़ दिया है। वो कैसे, ये भी आपको शेयर करता हूँ। और मलक काशिफ का वो क्या कहते हैं कि 5 उंगलियां घी में और सर भी कढ़ाई में पड़ा हुआ है, वो किस तरह, और सितारा किसको कंटेंट बना रही है, हैं? बोलो बोलो बोलो, कौन है वो? अच्छा, तो ये सारी बातें आपसे करते हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज वैसे तो मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है, बाहर हवा भी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि बारिश भी हो जाएगी किसी वक्त भी, लेकिन स्टिल मुझे पसीना आया पर है ना जादूगरी। बड़ी इस मौसम में ना यही होता है, एक तरफ से बारिश हो रही होती है और आप इधर बारिश हो रही है, इधर आप खड़े हुए हैं, बारिश भी आप पर नहीं पड़ रही और आप भीगे हुए भी उतने ही है जितने कि आप बारिश में निकलें तो भीग जाते। तो ये सावन भादों का यही कारनामा होता है। तो मैंने ये बोल दिया, एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वो तो आपने किया होगा और आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने मेरी एक्टिंग बहुत पसंद की है और सब ने मेरा वो ब्लॉग जो है ना कल वाला उतना ही देखा है जितनी मैंने एक्टिंग की थी, उसके आगे जो मैंने चपड़ चपड़ की है वो कम लोगों ने ही देखी है। तो मेरी एक्टिंग पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, पता है क्या बात है कि मैं ना शुरू में ही मेरे अंदर ना ऐसी ना शरारतें मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि कई बार ना हालात, मजबूरियां और ये सारे कुछ बंदे को ना कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, बहुत संजीदा कर देते हैं। एक वक्त था जब मुझे लोग कहा करते थे कि यार हर वक्त हंसते ना रहा करो, मेरे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहा करती थी और जो भी मुझे मिलता है हर वक्त हंसता रहता है, हर वक्त हंसता रहता है। और फिर यूँ हुआ कि यकीन करें कि मैंने यहाँ पर अगर बैठा हूँ तो हंसा हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। मैं हंसने के लिए स्पेशल, मेरा एक दोस्त है, महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, यार जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ तो मैं जाता हूँ उसके पास, मैं कहता हूँ कि यार एक बार मुझे हंसने का मौका मिल जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात करम और फजल करे। बाकी बात वही हो रही थी कि आपने बहुत पसंद किया है और इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मतलब ऐसा काम करने में एक हिम्मत मेरी बढ़ेगी, ताकि मैं अगर ये काम करता हूँ, ये रिएक्शन वाला या वीडियो बनाता हूँ, तो फिर मुझे एक्टिव होना पड़ेगा, उसमें अपनी जान लड़ानी पड़ेगी, तब जाकर मामला ठीक होंगे। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ करता फिर। अच्छा तो जी बात कर लेते हैं, सितारा किसको कंटेंट बना रही है। आज आपको पता है कि सितारा सिस्टर ने कल वाले व्लॉग में बताया था कि हम शादी पर जा रहे हैं और हम स्पेशल अम्मी को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और ज़ाहिर बात है कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी होंगी। तो दूसरी साइड वाले पता क्या बोल रहे हैं, ओहो इतनी ज़्यादा महंगाई में सितारा ने कम से कम 40,000 का तेल फूंका होगा आने जाने में, और फिर देख लें सिर्फ अम्मी को लाने के लिए इतना ज़्यादा खराजात। वो तो बाबर को बोल सकते थे, उसके पास भी गाड़ी है तो वो आकर छोड़ जाता। वाह क्या बात है, बाबर की गाड़ी तो पानी पर जलती है, उसको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, उसमें 30-40 हज़ार का तो पेट्रोल जलेगा नहीं। तो ये अच्छा नहीं है कि वो खुद आए हैं, खुद शॉपिंग कर ली है और अम्मी को भी साथ लेकर जाएंगे। अब बाबर का पहला तरला करते हैं, बाबर भाई बड़ी परेशानी है, हम नहीं आ सकते यहाँ से, आप नानी को छोड़ सकते हैं। तो वो आगे से कहता पता नहीं फलां भी मसला बना हुआ है, मुझे घर से निकलने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन मैं आपकी खातिर कर लेता। तो वो सुनना बेहतर था या अपने काम खुद कर लेना बेहतर। अच्छा तो जी फिर कहा जा रहा है कि सितारा सिर्फ इस शादी में इसलिए शामिल हो रही है कि इस शादी को वो खुद अरेंज करना चाहती है, खुद करना चाहती है, इससे व्यूज़ हासिल करना चाहती है। अगर उसको शादी का होता तो वो शानी के और काशिफ की बेटी के निकाह पर भी मौजूद हो जाती। एक्चुअली निकाह की सेरेमनी और होती है और जो रुखसती और ये मामलात होते हैं वो और तरह के होते हैं। निकाह तो सादा सिंपल भी हो जाता है। वैसे मुझे नहीं पता कि यहाँ पर रस्म और रिवाज कैसे हैं, पहले मंगनी करते हैं, फिर निकाह करके घर में बिठा लेते हैं बच्ची को, फिर जाकर रुखसती करते हैं। मंगनी आप करें जब आपके हालात ठीक हो जाते हैं तो आप निकाह करें और फिर बच्ची को रुखसत कर दें। एक बार वो आएँ और निकाह करने के लिए
تو شاید جب نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو ان کو پانی بھی نہیں پوچھتے، نہ پانی پلایا نہ پنکھے کے نیچے بٹھایا، وہ نکاح کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی سزا کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ تو خیر بھوکے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہوگا، ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بارات منگوائیں، جن لوگوں نے آنا ہے بچی کا نکاح کریں اور رخصتی کر دیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں رانگ بھی ہو، کئی لوگوں کے نظریے کے مطابق میری سوچ ٹھیک نہ ہو، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے آپ بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا پھر ستارہ نے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، تو یہاں پر تو وہ کنٹینٹ کریٹ کرنے والی، ارے بھائی اگر وہ کنٹینٹ کریٹ کرے گی تو ان کا بھی فائدہ ہوگا، ستارہ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں ستارہ اگر یوٹیوبر نہ ہوتی، ستارہ اگر یوٹیوبر نہ ہوتی، ان کی طرح اسی گاؤں میں رہ رہی ہوتی، یا چلو کراچی میں چلی جاتی، کراچی میں ابھی جس طرح کے حالات خراب، مطلب مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ابھی گاؤں سے اسلام آباد گاڑی پر گئے ہیں اور وہاں سے شاپنگ کر کے یہاں پر آ گئے ہیں، تو وہاں سے اگر کراچی سے ستارہ آتی نا، نارمل لائف گزار رہی ہوتی تو اس نے خود اتنا مطلب شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بلاتے ہی نا، اس وقت تو ستارہ کی امپورٹنس نہیں ہونی تھی، مگر بلا بھی لیتے، وہ آ بھی جاتی، تو ایک سائڈ پر ایک کونے میں وہ بھی دوسروں کی طرح لگ کر کھڑی ہو جاتی، اور جیسے پہلے فنکشن ہوتے تھے چھوٹے موٹے وہ ہو جاتے۔ اب ستارہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ستارہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ان کے فنکشن بھی ارینج کر لیتی ہے، اور یہیں سے پیسے وہ اسے بھی ملتے ہیں، یہی پیسے ملتے ہیں تو وہ آگے کرتی ہے نا۔ اگر اس کے پاس نہ ہوتے تو وہ کیسے کرتی؟ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ کرتی ہے، تو آپ لوگوں کو پرابلم ہونے لگی۔ اچھا تو جی پھر جی کوثر کا نام لے کر ستارہ نے کل ٹائٹل لگایا، تو لوگوں کو تو آگ لگ گئی ہے، بولتے ستارہ تمہارے تو ویوز ہی نہیں آتے کوثر کے بنا، تمہارا تو کام ہی یہی ہے کوثر 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 کرتے رہنا اور اس کے نام کے ویوز بٹورتے رہنا، پھر اس کے نام کا صدقہ کھاتے رہنا۔ واہ کیا بات ہے، آصف ملک کی ویڈیو دیکھیں جا کر 1200-1500 سے زیادہ ویوز ہی نہیں آ رہے بھائی صاحب کے ہیں، تو ستارہ کے تو پیچھے اس نے نہیں بھی اس کے ٹائٹل لگایا تو 2, 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک ویوز جا رہے ہیں۔ تو ادھر اگر کوثر کے نام کے ویوز آتے ہیں تو ستارہ سے تو آپ نفرت کرتے ہیں، کم از کم اس بیچارے کو تو دے دیں ویوز، اس کے تو 10,000 تک 15,000 تک یار 5,000 تک ہی پہنچا دے، لیکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ برانڈ نہیں ہے، ستارہ برانڈ ہے، سمجھے آپ؟ اچھا تو ایکچولی میں نے یہ جو ٹائٹل لگایا ہے نا کہ کاش کوثر کا بھائی آتے ہی چھا گیا اور ستارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوثر ایک بہت بڑا برانڈ ہے، وہ جہاں پر بھی جائے گی جھنڈے گاڑ دے گی، اور ستارہ جو ہے اس کا تو کچھ رہے گا بھی نہیں، لیکن کام تو الٹا ہے، وہاں پر جا کر کیا حاصل ہو رہا ہے، کک بھی نہ۔ تو یہاں پر ستارہ کے اس کا نام لیے بغیر ویوز آ جاتے ہیں، لیکن ستارہ کیوں لیتی ہے بھائی؟ وہ اس کی فیملی کا حصہ ہے، کیا کرے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اور کاشف کی بات کر لیتے ہیں۔ کاشف کی 5 انگلیاں گھی کے اندر ہیں اور سر کڑھائی کے اندر کیسے؟ وہ اس طرح کہ بھائی صاحب آج کل وہاں پر فنکشن چل رہے ہیں، شادی کے معاملات چل رہے ہیں، اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کاشف کسی کا فیس ریویل نہ کرے، کسی کا بھانڈا نہ پھوڑے، اور کسی کا مطلب جو بھی چھپی ہوئی سیکرٹ چیزیں ہیں نا، وہ یہ آج کل کاشف کا کام ہے کہ وہ لے کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور کل اس نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ کیا نام ہے اس بچی کا، شبانہ کا جو داماد ہے اس کا فیس ریویل کر دیا اس نے، اکرام کا۔ تو جی اس کا کتنی بار پہلے ہوا ہے، کتنی بار اس کا ہوا ہے، اکرام کو کس نے نہیں دیکھا ہوا؟ اکرام کا تو اس وقت ہی سب کو پتہ چل گیا تھا، فیس ریویل ہو گیا تھا جب نجمہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی، اور
उस वक़्त किसने फेस रिवील किया था? हाँ, उस वक़्त तो उसके भाई ने कर दिया था, उस वक़्त काशिफ ने भी किया था, लेकिन उसे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी जितनी रमज़ान को मिल गई थी। तो यहाँ पर काशिफ साहब ने आज फिर अगेन कर दिया। हो सकता है कि 4 दिन के बाद अगेन रिवील कर दें। ये काम तो वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कल शानी बाजी अपने ब्लॉग में पता क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि घर ऐसा लगता है जैसे किसी शादी वाली का घर। हाय हाय हाय। तो मतलब ये है कि आपके घर में ऐसे मामलात नहीं है। शादी वाले घर में शादी वाली बातें होंगी, शादी वाला माहौल होगा। उन्होंने अपनी शॉप, मैं उनकी शॉप देख रहा था परसों, वो अपने शॉप की सफाई कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि ये उन्होंने एक रूम का नाम शॉप रखा हुआ है। कभी यहाँ पर शॉप हुआ करती थी, अब वहाँ पर नीचे प्याज पड़े हुए थे जिनको चूहे खा रहे थे। पता नहीं चूहे खा रहे थे क्या कहते हैं, आज चूजे खाते हैं, चूजे खाते होंगे, तो उन्होंने उठाकर ऊपर रख दिए। वो प्याज उनके अपने खेतों के थे, तो उन्होंने यहाँ पर ला कर रखे हुए थे सुखाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर वो स्टोर रूम ही था। तो अगर सितारा और साजिद ने वो मांग ही लिया था कि आप ये यहाँ से वहाँ पर कर दें, तो एक तो उसने न्यू हो जाना था, न्यू उन्होंने आपको बनवा देना था और सबके लिए भला हो जाना था। लेकिन खैर, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।